हेलो दोस्तों, स्वागत है मोर यूट्यूब चैनल सिटी ब्लॉग। आरो आज का मोर मत टे भल नहीं लगुथ बोले आज मैं वीडियो नहीं बन पारि न बोले यहाँ से मुईटा टे भल लगला बेल उड़ा के बेले 6:30 हो गलान टाइमटा। आज वीडियो बनावार लगे टिके नहीं लगुथे। आरो आज मुई यहाँ से टे मत टे भल लगला बोले ये गोटे आमर याड़े खेत केन्ता लगुच यहाँ देव इे इटा केन्ता सुंदर लगुच वातावरणटा। आरो 2 दिन है मत टे भल नहीं लगुथे तो भाई वीडियो बनाऊली मुई। आरो कल कल का मैं पूरा एक बेली काम हो गला बोले खरार लगे टे भी देह मोर बिगड़ी गला कि हेती लगे आज का मत पूरा भल नहीं लगुथे बोले आज नहीं बने पार वीडियो। आरो जेनता भी हो एतकर मोर ब्लॉग डेली आसबार न डेली जेनता भी बने मुई जेनता भी माने आमर गाँव हिसाब से गोटे गाँव काम कलाटा भी दौछे। तापर केन के जेन दिन काम बंद थे बाहर के जाऊे हेन्ता गोटे गोटे आर गोटे मुई भिडियोटे मुई बनामी सेटा बहुत दिन लगवा तेल मत वीडियो डालवार लगे से क्या है जे कि मत पिला मन के गोटा 8 पिला दरकार क्या है कि मुई जेते कष्ट करे मुई छुआ दिन पाठ नहीं पढ़ी पारे छेल चोरे एंता इ मोर बाबद रे गोटे मुई शॉर्ट वीडियोटे बनाबार अच्छे से लगी मुई जे मुई 1991 सालू से दिन गोटे वीडियोटे मोर बनाबार अच्छे मोर मोर मुई जेनटा भोगी तार माने से वीडियोटे मुई बनाबार अच्छे। से वीडियो बनाबार लगे मत लगवा कम से कम लेखमी तेल पहला सेटा सब स्क्रिप्ट लेखी करे पिला गोटा दो मुई ठीक करमी से वीडियोटे मुई डालमी। आरो मुई एते दुख कष्ट मुई हेतकी करी आरो हेन्ता हे करी मोर गोटे हेटा अच्छे हेते बेले जेते दुख कष्ट जे उड़ाटा खेवार लगे एते अभाव तार माने आरो एंता सार्ट खुणे पिंधवार लगे नहीं मिलू सेरा जड़े काम करी जदि भी काम करी जीव बोले 20 टଙ୍କା दिने खटब बोले 20 टଙ୍କା लेखा भूति दौले हेते बेले। आरो मुई स्कूल के खाली दिने जाइली दिने भी नहीं से गली पहला दिन गली जे बसी छे मुई आरो आज्ञा पचराले ओ आ कह बोले और क्यों तो कह बोले मुझे जेन थे तो कहमी छुआ थी और क्या नहीं कह पारे जे हेते बेले धूम मार दूले स्कूल छुआ पाठ नहीं जानवा मार पड़ले इथर इटा दंड मुक्त अंचल हो बोलिक छुआ मैंने के मार नहीं देवार नहीं पिटवार मास्टर मैंने हेते बेले माड़ एंता गोटे झाँट पिले जे मुई एक उका कर बही आर सांगे सांग बही मुना धरिक मुई घर के आरो लुकी कर रही जाइए मुई टाटकुने आर तो बिल्कुल नहीं पढ़े न बोली मुई आर बिल्कुल नहीं आर टोटाल स्कूल डूंगी नहीं देखी मुई स्कूल टोटाल डूंगी भी नहीं देखी आमर गाँव स्कूल। तापरे बुढ़ा बुढ़ी पाठटे मुई पढ़नी बुढ़ा बुढ़ी पाठ पढ़ी गली बुढ़ा बुढ़ी पाठ जेन कि प्रमुख निरंतर शिक्षा केन्द्र बोली गोटे पाठटे आसीला प्रमुख निरंतर शिक्षा केन्द्र से आमर आड़ेन डुंगरी आज्ञाटे थिले
ତାପରେ ରାକ୍ଷୀ ଉଡ଼ାର ଆଜ୍ଞାଟେ ଥିଲେ ମେହେର ଆଜ୍ଞାଟେ ଆରୁ ଲର୍ମାର ଜଣେ ଯେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ବି ସେଠାନେ ପାଠ ଜାନେ ବର୍ଷେ ବେଗିର ପଢ଼ିଛେ ମୁଇଁ ଯେ ଯେନ୍ତା ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲନ୍ ଆଡ଼େନ୍ ଡୁଙ୍ଗରିର ଆଜ୍ଞା ବି ବହୁତ ଭଲ ବୋଲନ୍ ରାକ୍ଷୀ ଉଡ଼ାର ଆଜ୍ଞା ବି ବହୁତ ଭଲ ବୋଲନ୍ ଏବେ ବି ଦିନେ ଦିନେ ଭେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାର ବେଲେ ଚିନ୍ସନ୍ ସେମାନେ ଆରୁ ହେ ବର୍ଷେ ପାଠ ଥିନ୍ ମୁଇଁ ଯାହା ଜିନିଷେ ନ ଜିନିଷେ ଆରୁ ତାପରେ ଏତକର ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଇଁ ନାଁ ଲେଖେଇ ଦେଇଥିଲି 6 କ୍ଲାସ୍ନେ ନାଁ ଲେଖାଲି ଆରୁ ଠିକ୍ ଯେନ୍ ଦିନେ ପଢ଼ି ଯିବାର ଥିଲା ସେଦିନେ ଏତକର ଛିଲଚରୁଆ ହେଇଗଲି ହେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପୁରା ହେଦିନ ଫେର୍ ଛିଲଚରୁଆ ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟେ ମୁଇଁ ବନେଇ କରି ତାର ମାନେ ଏଜ୍ ଦିନ ତକ୍ ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟେ ମୁଇଁ ଏଜ୍ ଇଟା ଗୋଟେ ମୁଇଁ କାଣା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲାଇନ୍କେ ପଲେଇ ଯାଇଛେ ତାର ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି ନାଇଁ ସେ ମୋର୍ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗୁଛେ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବନାବାର ଲାଗି ବୋଇଲେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବୋଇଲେ ଏଜ୍ ତକ୍ ଦିନ ତକ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ହିସାବେ 10-15 ମିନିଟ୍ର ହେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନାବୁ ଆରୁ ସେଟା ବନାବାର ଲାଗି ମୋତେ ଲାଗ୍ବା କମ୍ ସେ କମ୍ ଆରୁ ମାସେ 1.5 ମାସ ଲାଗିଯିବା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ଲାଗି ମୋତେ ନିହାତି ବି ଭଲ କ୍ୟାମେରାଟେ ଦରକାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ଲାଗି କାଁ ହେଲା କି ଇ ମୋବାଇଲ ଯଦି ବି ଭଲ ନି ହେଲା ବୋଇଲେ ସେଟାକେ ଫେର୍ ନୂଆ ସାଟି ବନା ହେବା କ୍ୟାମେରାରେ ଯଦି ନି ବନାଲେ କେନ ମଜା ଲାଗ୍ବା ଆରୁ ମୁଇଁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ଖେତ ଆଡ଼େ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଭିଉ ଏଇଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ ଲାଗିছে ଜୁତା ଜୁତି ଆମର ଡୁଲି ମାନେ ଜୁତି ବସିଲେ ନ ଆମରଟା ଖାଲି ଟିକେ ଜୁତବାର ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଆରୁ ମୋତେ ଏତ୍କି ହିସାବେ ସପୋର୍ଟ କରୁନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ବି ଆର୍ ଟିକେ କେନ୍ତା କରି ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ କେନ୍ତା କରି ସଫଳ କରିପାରମି ମୋତେ ହେତେ ପ୍ୟାର ଆର୍ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ଦଉଛନ୍ ବି ଆରୁ ମୁଇଁ ଯେତ୍କି ବି ଆଗ୍କେ ଯିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ ସେତ୍କି ବି ମୋତେ ଇହାଚେନେ ବି ଯେତେ ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିଲି ନ ଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ବାବଦରେ ମୁଇଁ ତ ଯେତ୍କି ଇହାଦେ ମୋତେ ବି ଶିଖ୍ବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ ଶିଖ୍ବାର୍କେ ଲାଗୁଛେ ତାହେଲେ ମୋତେ ବି ଆରୁ ଯେନ୍ଟା ବି ଟିକେ ଖରାପ ହଉଛେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଯେନ୍ଟାକି ମୋର୍ ଭୁଲ ଭାଲ ଟିକେ ବି ହଉଛେ ନି ହେବାର୍ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ନି କହିପାରେ କାଁ ହେଲା କି ମୋର୍ ସ୍ପେଲିଂ ମାନେ ବି ମୋର୍ ଲୋକ ଆର୍ କାଁ ସ୍ପେଲିଂ ବି ଟିକେ ଭୁଲ ହେସି ତାପରେ ଅଲଗା ଲୋକେ ମୁଇଁ ଭଲ୍ କିଏ ଗୋଟେ ପଢ଼ା ହୁଡ଼ା କରିଥିଲା ଲୋକେ ଯଦି ଏଡ଼ିଟିଂ ଫେଡ଼ିଟିଂ ଟିକେ କରିଦେଉଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା ସେଟା କାହାକେ କରେ ମୁଇଁ ହେଲେ ସେଟା ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ଟିକେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମାଫ କରିଦେବେ ଯେନ୍ଟାକି ମୋର୍ ଟିକେ ଭୁଲ ବି ହେଇଯାଉଛେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଟିକେ ରହୁଛେ ତାପରେ ଯେ ମୋତେ ଆଉ ହେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର୍ ଆରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର ସପୋର୍ଟ ଏନ୍ତା ରହିଥିଲେ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସ୍ବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦ ଆଇବା ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର୍ବା ଟିକେ ନାଇଁ ଭୁଲବେ।